0,5. En 15 ans, l'Amérique latine a connu une augmentation moyenne de température de 0,5 degrés. Un si petit chiffre pour de si grands changements. Sur un continent souvent oublié, pas assez industrialisé, ou alors pas assez pauvre pour qu'on s'en occupe. Le 9 décembre 2014, le sommet sur le climat commençait à Lima. 195 pays venus sauver la planète ou redorer leur image et poser un instant leurs yeux sur l'Amérique latine. Fonte des glaciers, sécheresse, inondations, déforestation, de l'altiplano à la forêt amazonienne, 4 pays, 4 exemples, 4 voix qui poseront leurs questions aux dirigeants et spécialistes du changement climatique. Bon, tout le monde est à peu près en poste, hein? J'essaie de prendre la température. Les choses sont assez bien parties, mais enfin, c'est dans les jours qui viennent que va se faire la décision. Et très important que Lima soit un succès, parce que tout ce qui aura été fait à Lima préparera Paris. C'est vrai que dans le passé, on a été très très déçus, vous vous rappelez Copenhague, etc. Mais là, on met tout en œuvre pour que Paris, l'année prochaine, soit un grand succès. On travaille pour ça. Maintenant, ça dépend évidemment de tous les participants, puisqu'il faut un consensus mondial. Et c'est là la difficulté de la tâche. À peine arrivé à Lima, pour Laurent Fabius, l'objectif de ce sommet est déjà de préparer le suivant, la COP 21 de Paris en 2015. Mais avant, au Pérou, on doit construire les bases d'un nouvel accord sur les réductions de gaz à effet de serre. Maintenir à 2 degrés l'augmentation de température de la planète, pas plus. Bonjour. Je suis chargé de la part du président français de m'inviter officiellement. Ningún problema, si invitación no nos considera. Ce sera un grand plaisir. Le ministre des Affaires étrangères doit rencontrer les dirigeants de la région pour avoir l'Amérique latine dans son camp. L'actuel secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon, il dit il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Et je pense que c'est ça. On ne peut pas se dire ah c'est difficile et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Parce que si on n'agit pas, on va dans le mur. Et donc la décision est difficile à prendre, mais la non-décision est encore plus coûteuse. Pour prendre une décision,
195 délégations travaillent jour et nuit. 8 jours de négociations pointilleuses entre pays développés et en voie de développement. Des salons feutrés, loin des réalités d'un continent, pourtant de plus en plus en danger. Sé por los rostros de cada uno de ustedes que están con calor. Y algunos el sopor un poco que los hace adormilarse un poco. Bueno, así se siente el planeta. Así se siente el planeta, con calor. Après le Bangladesh et le Honduras, le Pérou, justement, est un des pays les plus affectés de la planète. Les glaciers péruviens ont perdu 22% de leur superficie ces 30 dernières années. Inondations, sécheresse, pluies fortes et gel. Les plus touchés sont les habitants de l'Altiplano. 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer, des montagnes arides, où ces dernières années, les conditions de vie sont devenues de plus en plus extrêmes. Samuel Ulca est né ici, dans la vallée de Cuturcanqui. Pequeña, pique. À la ferme, le manque d'eau n'est pas nouveau pour Samuel, mais il a empiré, et avec lui, d'autres phénomènes. Un poco está subiendo la temperatura del medio ambiente. Cuando hay caída de nieve también igual. De todas maneras nos está perjudicando bastante en esta parte de la zona, ¿no? Es como la granizada y la helada. Son los dos enemigos que tenemos acá. Cuando viene que es el nube, entonces ya aparece el viento. Bastante viento va a correr en la tarde. Eso no era usual antes, ¿no? Des centaines d'années auparavant, un phénomène climatique comme El Niño a causé la perte de la civilisation pré-inca. Pour Samuel, l'histoire ne fait que se répéter. Es papa. Recién están saliendo. No da papa. O sea, en el tiempo cuando está lloviendo, no hay, cae la helada y el granizo más. Ese es el problema, está ahí. No pasa de nada. Estos son quinoas. Quinoa estamos a voleo, estamos dando. Ojalá que entere, tiene que crecer a esta altura esto. Papa, tradicional de los incas todavía es esto. Y entonces ustedes tienen que cambiar sus tradiciones, ¿no? Sí, de todas maneras tenemos que cambiarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Alors souvent dans la région, l'appel des mines d'or illégales est plus fort. Les 3 frères de Samuel sont partis l'an dernier, fatigués de cultiver une terre qui ne donne plus rien. No habría agua, la vaca moriría, las plantas morirían. ¿Qué haríamos? No haríamos nada, entonces. Uno tiene que mudarse, ¿no?, a un sitio donde hay más o menos está bien la vida. ¿Usted piensa en mudar? No tanto, yo ya puedo quedarme, pero eso será materia de que puede haber mucho más el cambio climático, entonces. Pero soluciones tenemos que buscar acá, ¿no? Para toda la familia, que no todos podemos mudar también. ¿Qué haríamos mudándonos, no? Eso. Quand il ne garde pas son troupeau, Silverio Chiquenaira s'occupe de la station météorologique de Pumataya. 24, ¿no? 24 máximo.
Mis compañeros ya nos conocen que, bueno, el hombre del tiempo, ¿no? Nosotros siempre damos en el distrito, bueno, vamos personalmente también a tener que decir, ¿no? La temperatura cambia bastante, muy brusco es el cambio. Por momento, por ejemplo, ahorita no, la temperatura nos dice 24 grados máximo. Entonces, puede haber mañana algo de 15 o 12 grados o más, ¿no? Porque rápidamente cambia. 4 mois par an, 3 fois par jour, il relève les températures, mesure la vitesse du vent et, quand il peut, la quantité d'eau de pluie tombée. Un miracle. Tenemos al momento la lluvia ha caído anoche, prácticamente anoche nomás, 41 milímetros cúbicos. ¿Es una buena noticia? Buena noticia, buena noticia, buena noticia, sí. Un système artisanal pour lequel les paysans se sont cotisés. Les données sont envoyées au Centre climatique national à Lima, avec l'espoir que les informations récoltées puissent alerter la capitale. Ojalá que las autoridades, cuando tengan conocimiento, bueno, ayude, pues, ¿no? En cuanto en las cosas que estén pasando, ¿no? Los cambios bruscos del clima. Por ejemplo, medicinas para los ganados, bueno, puede haber fertilizantes para las plantas, todas esas cositas, ¿no? Pour Elio Ayaza, c'est l'heure de son cours hebdomadaire. Avec sa moto depuis 4 ans, il parcourt la région pour prêcher la bonne parole contre le changement climatique à la sortie des messes. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes, Cachón Cancunao. Y bien cierto, Cancún no cata rexebanquichis, no cacani que comunidades Pumatayamanta, sector Pilluni. Vamos a ver lo que es el cambio climático. A ver, Cancún y matan, entienden que es lo que es el cambio climático. Y Manchay, a ver, por ejemplo, medio ambiente. Informer et former aussi les hommes et les femmes de la région pour que l'information soit à son tour transmise à leurs enfants. Quelques conseils artisanaux en quechua pour les aider à affronter la grêle, les vents de plus en plus violents et le manque d'eau. Sí es difícil. Yo estoy hablando cosa que es difícil, ¿no? Pero en la realidad está fácil, está en nuestras manos, está en nuestras posibilidades y yo creo que así, si tomamos todo de la mano este tipo de trabajos, sí podemos salir y adaptarnos al cambio climático. La seule eau utilisable se trouve dans les lacs en contrebas, en grande partie pollués, contaminés par les déchets et le mercure des mines voisines. Alors depuis 3 ans, un plan d'adaptation au changement climatique a été mis en place, la PAC. Esta es la coche que tenemos, ¿no? Esta es cosecha de agua. Este no era natural, sino que era y esto no era pampa nomás verde, bufidal. Entonces de ahí empezamos a un poquito cerrarlo, después ya poco a poco ha crecido con los años, ¿no? Entonces hemos alcanzado a esta altura hasta ahorita y seguimos pensando un poquito más en liberar todavía. Responsable du plan, Flavio Valer Barazoda a travaillé pendant de longs mois à convaincre Samuel et les paysans du coin que ces lacs artificiels allaient peut-être les sauver. Ils en ont construit 130. Cuando llueve, de todas esas zonas de la parte alta empieza a discurrir agua, llega acá y se detiene. Se detiene incluso en temporada, en enero, el agua llega hasta esta zona. Dans ce lac, il y a de quoi alimenter les 3 communautés en aval. Acá se almacena más de 12.600 metros cúbicos de agua. Es muy buena cantidad.
Estamos en la época más crítica, no está lloviendo. Si no sigue alimentando la lluvia, igual va a secar también esa zona. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de fortes pluies depuis 8 mois dans la région. Il faut trouver une solution plus durable. ¿Qué pueden hacer sobre la falta de agua en las cuencas y en las comunidades que están faltando bastante agua, ¿no? Nosotros ya estamos arrancando. También quiero preguntar sobre la helada, el granizo y el viento. ¿Qué están pensando hacer? Au sommet de Lima, justement, la délégation française a rendez-vous avec le ministre de l'Environnement péruvien. Ya se está a punto de aprobar un proyecto hecho además con apoyo al gobierno regional de Puno para que tenga una planta de tratamiento de agua residual e iniciar la recuperación del lago Titicaca. El gobierno nacional y más directamente el Ministerio del Ambiente está iniciando la construcción de un relleno sanitario para Puno. Y lo siguiente, se creó una comisión multisectorial con un fuerte liderazgo del Ministerio del Ambiente para que pronto se inicie la construcción de la planta de aguas residuales. Nunca como ahora se está intentando enfrentar el problema que Puno ha sufrido en toda su historia. La planta de tratamiento de residuos sólidos va a estar construida en Puno para el próximo año, finales o inicios del subsiguiente, y en Juliaca lo que falta es que el municipio identifique un terreno adecuado para construir el relleno sanitario. Porque si no tenemos relleno sanitario, se siguen contaminando las aguas porque la basura termina en los ríos o en el lago. Gracias. Une promesse inscrite dans l'agenda du ministère, mais qui ne concerne pour l'instant qu'une toute petite zone de l'altiplano. La saison des pluies n'a jamais fait peur aux habitants du fleuve Beni. Mais depuis 4 ans, les précipitations sont de plus en plus intenses et le fleuve plus capricieux. El Niño repassera par là. Selon les dernières études météorologiques, les pluies devraient être plus fortes d'année en année, faisant de la Bolivie le pays le plus inondé d'Amérique du Sud. La forêt amazonienne ressemble par endroits à un immense marécage. Des digues de fortune se construisent pour protéger les villes. Mais les villages d'Indiens plus isolés n'ont aucune protection. Boris Kisberg et son collègue travaillent pour l'association catholique Caritas. Ils vont à la rencontre des familles prises au piège par les courants du fleuve. Compañeros, los que les vamos a entregar son 8 kilos de arroz por familia, 3 kilos de azúcar y 3 litros de aceite. Es la misma cantidad nomás de que siempre nos da por la alcaldía. El 2014 fue tremendo para estas localidades, ¿no? Más que todas las que están río abajo, son las que reciben el mayor impacto, ¿no? de las aguas. Entonces, como se vio por allá, el nivel del agua fue elevado, grande, ¿no? Este año entendemos que fue menor, pero es comunidades que reciben menor apoyo porque el gobierno está más alejado de los centros de Rosarabá, que son centros que reciben menor ayuda, ¿no? Las que están más alejadas del río son las que reciben siempre menos apoyo, ¿no? Entonces, por eso esto es un apoyo ya previniendo que pudiera pasar algo, porque ahora no se ha visto grandes daños, pero siempre es cuando llegan las aguas ya es difícil que ellos salgan, es difícil comunicarse, es difícil pedir auxilio, pedir ayuda. Ya, los otros que crucen. Les fortes pluies ne sont pas encore arrivées, que cette communauté est déjà bloquée. Ses habitants ne peuvent rejoindre leur maison que par ces marécages formés quelques jours avant. Pues se ha inundado, todas las casas se han llenado y más los niños
Los niños no podían salir, que se les ha llagado sus dedos y se les ha hinchado y no podían caminar hasta de nosotros. Y no podíamos hacer nada porque el Chaco lo ha inundado, se ha fregado. Y hasta ahorita no podemos andar, otra estamos con miedo de la inundación. Cada año hay que hacer eso también. Y en esa forma sufrimos nosotros. Inunda, pasa la inundación, la época de inundación. Sembramos y cuando volvemos ya querer frutear la plantación, vuelve otra vez a inundar, así que fracasamos siempre, todos los años. Queremos también que el gobierno nunca pues nos visitan, ni los gobiernos municipales, nadie nos visita para que vean la realidad, cómo sufrimos nosotros personalmente. À plus de 2 jours de pirogue, seul moyen de transport pour les atteindre. Rodrigo a déjà perdu plusieurs fois tous ses biens et ses animaux dans les courants du fleuve. En 4 ans, lui et sa femme ont reconstruit 4 fois leur maison. Ahora, recién. ¿Cuándo fue? La llanura anterior. Sí, eso. Recién. Sí. Il faut se préparer. La tempête arrive. Rodrigo s'estime chanceux. Il a pu acheter une radio. Me da mucho miedo porque pensamos que puede ser como el año, ¿no? Que tal vez más o tal vez menos, pero no sabemos, ¿no? En el pueblo hay veces se puede hacer algunos defensivos, todo eso, y aquí no se puede, ¿no? Porque la tierra es blandita, propiamente nos pasamos a lo que haga la naturaleza, ¿no? A base de eso, hay veces nos comunicamos, preguntamos a Rurre, a veces más allá, para ver si el agua sube, ¿no? Y entonces a base de eso ya le comentamos a los compañeros, Rurre, hola Rurre. En quelques heures à peine, le fleuve emporte troncs d'arbres et pans de terre, remodelant les rives. Le gouvernement bolivien décrète à chaque saison l'urgence nationale. Et chaque fois, c'est la même catastrophe qui arrive. L'an dernier, les inondations ont été dévastatrices. La région a été submergée. 10 000 hectares de récoltes ont été détruits. 9 000 bêtes emportées. Personnes sont mortes. Les oboses ont fait des dizaines de milliers de réfugiés climatiques qui doivent maintenant tout reconstruire. Luis Supa est l'un d'entre eux. Todito el río y después ya nos han dado carpa y ya estamos con esas carpitas y después yo me estoy trasladando de allá donde está humeando ese fuego, le recién ahí, nos estamos acomodando de nuevo otra vez. Sí, otro lugarcito más altito que ya no pasa el agua. Là-bas, c'est à 200 mètres de la rive.
Le terrain, une fois brûlé, sera prêt pour construire sa maison et celle de la famille de sa fille, Roxana. ¿Ustedes se sienten más preparados este año para enfrentar una posible crecida del río? Sí, ya estamos preparados ya, porque ya tenemos también el escarmiento que nos ha dejado el río sin nada, ¿no? Y ya no queremos pasar lo mismo, ¿no? Febrero. ¿Ya tienen lugar donde lugar? En la escuela. Mais même à 200 mètres du fleuve, leur communauté n'est pas rassurée. Digamos porque no es de material y además. Una familia vivía ahí como yo vivía ahí, ¿no es? La otra familia vivía más allá, otra sí, pero era el sector de esa línea más o menos, de ahí vivían. Pero si llueve una sola noche o un solo día, da para que llegue al borde de ahí del barranco. Entonces, si llueve Plusieurs fois, ils ont écrit à la mairie, au gouvernement, pour demander qu'on les aide à reconstruire leur maison. Sans réponse. Para poder tener un techo de calamina, tiene que prohibirse hasta de comer, ¿no? Para poder ahorrarse sus recursos, para poder comprarse. Las casas nuevas de calamina se han ido y ahora ya no hay para volver a comprar y bueno, han tenido que hacerse de hoja, en fin, de recuperar dónde habitar, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo nos pueden ayudar ellos? Pues tal vez la gente dice que vivimos sobre la orilla del río porque necesitamos ayuda, pero no es eso, ¿no? Vivimos porque la verdad es que nuestras plantaciones no se dan, nuestro producto en otro lugar. Y también tenemos nuestros barquitos pequeños, siempre eso estamos en problema de estar cuidando sobre el río, por eso es que también vivimos cerca del río. Les 23 familles du village sont fatiguées de vivre cette situation d'urgence permanente. ¿Qué es lo que ustedes pueden prevenirnos para la cosecha de nosotros, no? Porque allá no se da muy bien donde nos hemos subido, ¿no? A ver ustedes cómo nos pueden ayudar, qué pueden hacer para prevenir la inundación, ¿no? Dans les couloirs de Lima, l'urgence bolivienne se perd un peu dans l'espace-temps des négociations diplomatiques. Il faut réduire évidemment les émissions de gaz à effet de serre, c'est ça la base du changement climatique, mais il faut aussi, en attendant, prendre des mesures ou aider à des mesures pour que les gens puissent répondre, notamment sur les questions d'inondation. Bon, si vous voulez, nous, les mesures qu'on peut prendre ici, ça va avoir un effet dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Les gens, il faut les comprendre, c'est la même chose en France, voudraient que ça ait un effet immédiat. Et il faut les deux choses, il faut qu'il y ait des décisions internationales qui changent le cours des choses, mais il faut aussi qu'il y ait des décisions nationales. Comment peut-on faire pour minimiser la vulnérabilité des populations? Alors ça peut être quoi? De la cartographie des risques, de dire ne construisez pas un hôpital dans cette vallée qui est inondable. C'est aussi améliorer les alertes précoces, dire en cas d'inondation par exemple, essayer d'avoir des alertes plus longtemps à l'avance, de telle sorte que les gens puissent être évacués, qu'on puisse les prévenir. Nous, au niveau de l'Organisation météorologique mondiale, nous aidons nos pays membres à renforcer leurs services météorologiques, leurs services hydrologiques, de telle sorte que les paysans boliviens, que les pêcheurs péruviens, etc., aient accès à une meilleure information et puissent mieux anticiper ces phénomènes extrêmes. Anticiper, mais surtout s'adapter. À la prochaine alerte, les habitants du Rio Beni devront sans doute quitter de façon permanente les rives de leur fleuve.
La côte caraïbe colombienne vit la période la plus sèche de son histoire. L'arrivée du phénomène El Niño depuis le mois de février n'a fait qu'aggraver les choses dans une région où il pleut normalement en abondance à cette époque. En seulement un an, plus de 600 incendies de forêt ont eu lieu. 7000 têtes de bétail sont mortes de soif. Des pertes humaines aussi. Les communautés de la Guajira sont les plus touchées. Primera vez que el Hawái se ha secado en la historia, pues, porque siempre queda un poquito y siempre llega el aguacero y él llena enseguida el Hawái, rebosa, hay agua, mejor dicho, para tanto tiempo. Y esto es lo que ha quedado ahora en la miseria ahorita, que ha quedado así. Todos los animales están por fuera ahorita, por la sequía, que la sequía está fuertemente. Alfonso Rincón a vu la moitié de son bétail mourir. Ils sont nombreux dans son cas. Dans la région, 48 villages sont depuis plusieurs mois sans eau. Mira cómo se está rajando la alberga. ¿Por qué? Porque eso está seco y eso tiene que permanecer siempre con agua. Y tiene un poquito abajo, mira. El gobierno no nos manda el carro tanque así, que vayan a echarle agua a tal comunidad, no. Si uno no tiene el peso, no consigue líquido. Ahí hace años se han hecho corrupción. En este momento sí. Así que ahí debe haber agüita subterránea ahí. Les plus touchés sont les Indiens de la tribu Wayuu. Les tissages de Nancy et Periaou et sa sœur Lucinda ne rapportent pas assez pour payer le camion-citerne envoyé par la municipalité du village touristique voisin. Le reste des aides, ONG, gouvernement, n'arrivent pas jusqu'à elles. Eso es lo único que reserva que tenemos. Un carro tanque de agua cuesta 300,000 pesos. Y repartimos entre las familias aquí. Ellos dicen, no, este ya está comprado. No, que no se quede de regreso, déjame compartir desde allá, de regreso. Nada. Primero para los turistas. Primero para los turistas, de verdad, para la región que... Pero los guayos no. Elles n'ont pas les moyens de partir. La seule solution alors, parcourir 1 kilomètre 3 fois par jour pour aller chercher de l'eau dans les quelques puits qui en donnent encore. Ese es difícil, imagínate aquí en esta plena sol, aquí aguantar sol, sacar tierra y sacar agua. No podemos hacer nada, esperamos que va a llover, por así nosotros nos alegramos y la gente dice, si escuchamos por radio, no, en abril va a llover, en mayo va a llover, si pasa mayo, abril, ahí sí no tenemos ya esperanza. Uno se puede acostumbrar al hambre y yo creo que el seno. Yo creo que el agua hace más falta que la comida. Car le plus gros danger, c'est pour les enfants, en nombre dans les villages Wayuu. Pour lutter contre la malnutrition, des programmes ont été mis en place. Médecins itinérants, bidons d'eau, kits de survie distribués, mais insuffisants et trop ponctuels. Francisco Uriana a perdu 5 de ses fils. Le dernier, il y a quelques mois.
trabajar por necesidad. Entre 2008 et 2014, plus de 4200 enfants sont morts de malnutrition ou de carence en eau, conséquence de la sécheresse qui sévit dans la région. Une situation que les experts comparent à l'Éthiopie. Ni là sao tôi cho nên chui ya ya ta bên này. Nó cái xe nó uốn tròn xuống. Ha ni mi tu. Ra đồ nó chỉ ta này quan hóa yo nó cái sta này đi xin này. Còn sai ra cái nó hơi xả phải nó sai này đó bên này. Đánh mà ta thấy phía trái cái lô cho giá kia vậy. Ces 5 enfants ne sont pas officiellement morts de soif ou de faim, mais d'arrêt cardiaque. Dans la région, la sécheresse est un tabou. La Guajira, victime du climat, et de l'incapacité de l'État à acheminer de l'eau et des vivres à sa population. Laurent Fabius a fait du sommet de Paris sa nouvelle priorité. Celle du second mandat de Juan Manuel Santos, ce devait être la Guajira. El caso colombiano, para nosotros es una prioridad preservar nuestro medio ambiente, un país muy rico en materia de medio ambiente y biodiversidad. Eso debemos siempre buscar un sano equilibrio, si podemos sacrificar los recursos que van para la inversión social, para la lucha contra la pobreza. Pourtant, depuis sa réélection, aucun fonds n'a été alloué à la région. La solution viendra peut-être de l'extérieur, du Fonds vert pour le climat. 10 milliards de dollars déjà déposés dans la tirelire, pas encore assez, mais on peut commencer à financer des projets concrets là-bas. Il faudrait qu'il y ait au sein de cette communauté une bonne compréhension et un accord sur quelles sont les solutions à mettre en place pour s'ajuster à cette tendance à des sécheresses à répétition. Cela veut dire penser à planter changer le type de plantation, trouver des solutions d'irrigation de goutte à goutte, trouver d'autres activités économiques qui pourraient permettre la subsistance et le succès de cette communauté, même dans un contexte où les sécheresses deviennent plus significatives. Si la façon dont les choses se faisaient dans le passé n'est plus possible pour le présent et le futur, il ne faut pas mourir, il faut bouger à autre chose. Et donc il faut qu'on les aide à trouver une nouvelle source de se développer et d'améliorer leurs conditions socio-économiques. Les agences régionales qui serviront de relais ont déjà été sélectionnées. L'objectif ? Commencer à construire puits et systèmes d'irrigation début 2016. On
On sait que le réchauffement climatique est provoqué par la combustion du pétrole et du gaz. Mais en réalité, 25 à 30% des gaz à effet de serre relâchés chaque année dans l'atmosphère sont causés par la déforestation. Quelques 13 millions d'hectares de forêts sont perdus chaque année dans le monde, la plus grande partie en Amazonie brésilienne. Les Indiens de l'ethnie Kaapor sont surnommés les guerriers de la forêt. Au Brésil, près de 80% de la déforestation est illégale. Des défricheurs clandestins qui opèrent dans les parcs nationaux, sur les terres indiennes, pourtant protégées par la loi. Omar et sa tribu se sont installés dans cette clairière il y a 1 an, sur les vestiges des coupeurs de bois qu'ils ont chassés de leur forêt. Os brancos chamam de roda isso aqui. Aí ele leva tudinho a madeira, né? Que nós queremos que ele fique em pé a hora que nós precisamos, porque a gente precisa, né, disso aqui, que nós vamos tirar essa madeira que nós estamos precisando agora, né? Nós vamos tirar. Isso aqui não é comprado por nós, é porque a gente já tomou deles porque ele estava destruindo a floresta com essa madeira. Até a gente vai sentir falta da caça, da água também. Esquenta muito também, você está sentindo, ali está frio da agora, né? Aqui você está sentindo o calor que a gente está sentindo aqui, muito quente, né? Esse ar tá dando uma força lá para vocês, né? Vocês estão se sentindo bem também, né? Então se não tivesse aqui, para você vai ficar mais ruim lá e para nós também, né? Aujourd'hui a lieu le Grand Conseil régional des Kaapor. Des tribus voisines sont venues pour l'occasion. Pour s'organiser, lutter contre la déforestation qui ronge leur territoire. Depuis 3 ans, les Kaapor organisent des expéditions pour cartographier leurs forêts. Mais cela ne suffit pas. Contre les bûcherons clandestins, il faut parfois prendre les armes.
Imprevisível, a gente não sabe o que pode encontrar, né? Pode encontrar, sempre pode encontrar um ou mais agressivos, né? Às vezes eles estão armados, às vezes não estão armados e são paralisados, né, pelo grupo de indígenas. Ces pâturages étaient autrefois leur forêt. Les premiers responsables de la déforestation illégale, ce sont eux, le soja et l'élevage. Chaque année, de nouvelles routes sillonnent la forêt. Des scieries illégales poussent comme des champignons dans la région. Un jeu dangereux du chat et de la souris, où chacun cherche à marquer son territoire. Olha, caminhar agora, maravilhoso. Olha daí, ó, madeireira. Vamos de lá isso aí. Quebrou aqui pra ele, por isso que ficou parado aqui. Era de nossa esse aqui, aí disse que demarcaram aí pra nós, ó. Mas estão invadindo de novo. Pois é, vamos lá. Osmar a plusieurs fois été menacé de mort pour ses actions. Ce jour-là, aucun coupeur de bois à l'horizon. Pour Osmar et ses guerriers, les responsables, ce sont aussi les fermiers qui vivent aux frontières de la forêt, accusés de laisser passer les bûcherons sur leurs terres contre quelques billets. Eu não me escondo porque eu não tenho culpa, eu não me escondo porque esse bandido aí apanha, tudo eu não posso vender que você quer na casa das crianças, eu vivo de roça, a casa do rocinha ali é minha. Dona, você é culpada, seu marido também é culpado, porque vocês moram aqui dentro, vocês tomaram a nossa reserva aqui, essa aqui era nossa. Vocês tomaram, dividiram, marcaram a nossa área para nós, eles estão invadindo de novo. Nós não vamos deixar isso aí mais não. O Brasil era dos índios. E isso eu estou falando é verdade. É verdade. Vocês tomaram, então vocês têm que cuidar dessa aqui. Dessa aqui vocês têm que cuidar. É nossa essa aí. Deixa a nossa quieta. Menacé, patrouillé sans cesse, Omar aimerait trouver une autre solution. Un primer problema y algo que ya se está dando, pero nuevamente no es todavía a nivel global, sino a nivel de países, son políticas del lado de la demanda. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una ley que se llama Ley Lacey, que es una ley antigua que fue modificada hace pocos años para incorporar a la madera. Entonces lo que esta ley dice es que es ilegal importar o comercializar dentro de Estados Unidos producto que ha sido obtenido ilegalmente según el país de origen. Lo interesante de este tipo de leyes es que es una ley basada en hechos y no en papeles. O sea, si el importador dice, pero yo tengo acá el papel que dice que esto es legal, y sin embargo nosotros podemos demostrar que eso es ilegal y que fue lavado con papeles, igual esa madera es decomisada y se abre un proceso que puede terminar hasta con 5 años de prisión para la persona. Pero esas son acciones aisladas de los países, ¿no? Y lo que se necesita es en realidad una medida global
una medida en este tipo de lugares que diga que se prohíbe la comercialización de productos obtenidos ilegalmente según las leyes de los países de origen. Le gouvernement brésilien n'a pas encore accepté d'étudier un projet de loi comme celui-ci. À Lima, 7 pays d'Amérique latine se sont engagés à reboiser 20 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2020. Mais le Brésil reste un des grands absents. Pourtant, la forêt amazonienne brésilienne pourrait permettre de sauver le continent et peut-être la planète grâce à cette tour. Esta torre, basicamente, ela foi desenhada para estudar questões ambientais na Amazônia e para medir fluxos de carbono que associados com dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. Então, esse é um laboratório científico no meio da Amazônia. Inauguré en janvier, ce laboratoire d'études climatiques à 325 mètres au-dessus de la forêt est une première mondiale. Como anda a floresta amazônica, quais são as principais fragilidades climáticas da floresta, qual é a fragilidade da floresta perante secas, por exemplo. Isso é uma informação absolutamente essencial para que possa se fazer políticas públicas de qualidade baseadas em boa ciência. Mesures de gaz à effet de serre, capteurs de flux de chaleur, de déplacement de masse d'air humide, étudiés sur un rayon de 1000 km. Les premiers résultats livrés seront envoyés aux dirigeants lors du prochain sommet de Paris, en décembre. A concentração de dióxido de carbono, as últimas medidas que estão sendo feitas aqui na Amazônia, indicam, como os outros sites indicam, um crescimento na concentração de CO2 da ordem de 2% ao ano. Isto é um crescimento muito grande que não tem precedentes nos últimos 800 mil anos da história do nosso planeta. A pergunta é, a floresta vai continuar fazendo esse serviço ambiental até quando? Quais são os limites deste ecossistema? O que controla essa fixação de carbono? Essas são questões científicas que nós estamos tentando resolver agora. Ce scientifique espère que la tour amazonienne tirera enfin la sonnette d'alarme sur les dangers que court le continent latino-américain.